Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto. Ang sekreto sa lami. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Cobra Energy Drink. Kargado ng Immune Plus. 15 pesos SRP lang sa mga suking tindahan. Tatag mo, tatak Cobra. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ma, weekend na! Lami ang sudan! Lami gyud mo adobo ta. Lami kay Miti with Nor Cubes. Lamiti! Lamiti, adobo kada weekend at Nor Cube sa imong linuto. Lamiti, 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 lamiti! Lamiti, adobo, kaya ni mo kung naay Nor. Paglamiti adobo with Nor sa weekend. Paglamiti adobo with Nor Cube sa weekend. 650 pesos SRP per cube lang. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3. Mancha, mancha, mancha! Daghan ng labada! Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha! Breeze 3 washes pack na ka! Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze! Kakasimutan na ba na nimo? Basig na simutan na sad ka sa tapad nimo. Basig as emergency na. I-check imong kaugalingon o gamit og Rexona kada human og ligo. Ang numero 1 biolotion sa nasod. Say no to as emergencies. Said Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og said Panyawan Capsule with Mangustin. Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hanggang sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga i-try na ko said Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako. Grabe, sobra. Said Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika. Nagkagubot nga traffic? Max, kasama mo, fruity, lamig sarap to. Pilit-init na, buot pa. Max, kasama mo, menthol, lamig sarap to. Makabuang nga linya sa sakyanan? Max, kasama mo, fruity, lamig sarap to. Basta mag-commute, ang menthol candy nga balon. Available in honey lemon, cherry, fresh, o kuman pa. Menthol lamig sarap na laging kasamax mo. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP lang, matag stick. Uy, mas sulit yun! Great Taste Premium Aroma Tapang. Sarap ang aroma at tamang simula. Great Taste Premium Classic. Mas sulit versus Brand X in supermarkets. Palit na! Dito na sa Great Taste Premium Classic. Mas sulit sa dami at presyo. Sunbig light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sunbig light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your Sunbig light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sunbig light, show your light ka. Anong light, lightless worries kasi low calories. Light dito, light doon. Sunbig light. I keep coming back to the light life. Into the light life, Sunbig light. Drink responsibly. Hi, it's Dara.
Let's get into the light life. Tawag na sa 8632 Beer. Drink responsibly.